Okay mga bay, padayon ta mga bay sa pagpangitag mga pasahero para nga atong mapa-avail sa atong libreng sakay. Na nakoy nasilip mga bay, na ay nakatindog diri sa Daplin bay usa ka estudyante ni bay. Okay, dali atong hunungan ni, dali dong libreng sakay ni dong. Para nga makatipid ka sa imong inyong plite para magamit po nimo sa imong snack o ang imong paborito nga subject ang snack. Makagamit ka ni dong para sa imong kagamitan. Okay, padayon ta mga bay sa pagbiyahe basin aduna pay nagapaabot sa unahan nga makaabil sa atong libreng sakay. Kini atong gihimo mga bay dili ni kay para pagpasikat kundi para lamang nga makatabang punta sa ato nga mga estudyante. Kay may nalamang pod bisan sa ginagmayng kantidad makatabang ta nila sa ilahang inadlaw-adlaw panginahanglanon. Bisan pa man kami mga pedicab driver hinay ang amo ang pagpamasada pero ato kini hatagag higayon nga maka serbisyo ta nila sa hamubo nga panahon mga bay. O ang atong hangyo mga bay kay libreng sakay ra maning ato ang serbisyo mga bay. Mao lamang ang pag like, follow and share mga bay para updated po mo sa sunod namo nga mga hakbang kung asa na po ming dapita magpalibreng sakay. Like, follow and share sa atong Facebook page God's Grace is Enough for Us. Kana nga page mga bay tungod kay aduna po mo makuha nga mga pagtulunan di bay may tungod sa ato ang espirituhanon nato nga pagkinabuhi. I-like, follow ni nga video mga bay makita ninyo ni pagkahuman na ni ka ato ning i-post mga bay para nga inyo sab nga makita nga maudi ni sila. Nya sa sunod mag-atang na pud mo kung asa mo sa midapita mag libreng sakay. Kay dili man ni nato pagabuhaton sa usa lamang kadapit kun dili bisan asa mga bay kada adlaw lain-lain nga destinasyon ang ato ang pag-adtuan libreng sakay. One way ra na kada adlaw mga bay. Kay kun amo pong ilibre tanan nga adlaw mga bay sa pamay among nga bugas mapalit mga bay. Maning ato ra ning giigo mga bay para nga naapod may maamo nya makaserbisyo per sa inyo sa bisan ginagmay nga mga kantidad mga bay. Okay bay mga padayon ta mga bay, basig na patay adug na yung mga estudyante nga atong pasakay mga bay. Kay kini nga panerbisyo mga bay hinaot nga inyong okay bay naatay okay, binako pasahero mga bay dili day mga bay. Okay bay, taning lauman nga inyong suportahan kining mga bag-uhan nga mga content creator mga bay. Kay kami intawon nga mga bag-o lang gyud kayong gasugod nga mga content creator mga bay ang among tuyo ug tumong ani mga bay para nga maka okay nay pasahero mga bay. Tulo ka buok mga bay atong hunungan ni mga bay. Libreng sakay ni mga bay. Okay, dali mo ma'am sir, libreng sakay ni para kaninyo og alang kaninyo bisan pa man sa ginagawang kantidad makahimo may pahalipay nganha kaninyo. Okay, padayon ta mga bay. Among hangyo pag-usap mga bay nga inyong suportahan ang amo ang page God's Grace is Enough for Us o God's Grace is Sufficient for Us. Kana nga page mga bay i-follow lang na inyo palihog mga bay para nga mapalambo nato kining ato ang bag-o nato nga line up sa kinabuhi. As ingon nga mga bag-o nga content creator among gihangyo ang inyong suporta para kanamo makatabang mo na mo ug makatabang pod mi sa atong mga kababayan na mga estudyante o sa mga senior citizen mga bay. Medyo di na ta maglangan mga bay. Nakita na to ninyo mga bay nga aduna tay mga napasakay na nga mga estudyante libreng sakay one way bakong to Dumaguete. Ang Dios magapanalangin kaninyo mga bay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw and don't forget to like, follow and share sa atong Facebook page God's Grace is Sufficient for Us. Okay, daghang salamat mga bay and bye bye.